नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। एकादश अध्याय कालर जेवा परिमाण अणु परमाणु लक्षण जुग जे कल्प मन्वंतर एकादश रे विचार। मैत्रेय उवाच हे कुरुवीर शृणोतु हि कहिबि परमाणु मुहि जहा विभाग न लोभई संजोग भाव जारो नाही जहा सर्वदा वर्तमान ताहार परमाणु नाम शुण विदुर एक चिते से काल रूप संख्या जेते निमिष आदि रूप तार जेमंते पुरईवश्चर निमिष चक्षु पक्ष भ्रम अणुत हिरु अटे सान अणुर अर्ध परमाणु त्रिभागे होए त्रस रेणु तृतीय त्रस रेणु जेहि ताहाकु त्रुटि बोली कही सोई त्रुटि रे वेद हुए त्रिवेदे लोभ नाम बहे त्रिलोभ काल अटे जेहि निमिष बोली ताकु कही तृतीय निमिष रे क्षण पंच क्षण रे काष्ठा पूर्ण काष्ठा पंदर जेबे होई ताहाकु लघु बोली कही ए पंचदश लघु घेन नाड़ा बोलीण ताकु जान बेनी नाड़ा रे से मुहूर्त प्रहर सट अभासत ताहाकु जाम बोली कही अष्टमे अहोरात्र होई ताम्र द्वादश फल अर्धे प्रस्थ प्रमाण पात्र मध्ये चारि अंगुली दीर्घ करी चतुर मासे सूची गढ़ी स्वर्ण सूची रे छिद्र करी करिब आयाम विस्तारी जले बुड़ंते दंडे हुए एमंते कालर निर्णय अष्ट प्रहरे दिवा रात्रि कालज्ञे एमंत गणन्ति 15 अहोरात्रे पक्ष से शुक्ल कृष्ण जे प्रत्यक्ष एबे निपक्षे हुए मास पितृंको रात्रि जे दिवस द्विमासे ऋतु एक होई बसंत आदि सट सेहि एक आयने ऋतु तिनि उत्तर दक्षिण जेबेनी बेनी अयने संवत्सर एमंते गणना कालर देवंकु अहोरात्र हुए मनुष्य बरस बोलाए एमंत सते एक बरस मनुष्य परमायु शेष ग्रह नक्षत्र तारा चक्रे से काल रूपी विभु एके एमंते संवत्सर अन्ते विहरे आत्मार आयते अणु परमाणु परिमाणे प्राणी की नासे अनुक्षणे ए पंचविध जेवश्चर सुमने शुण हे विदुर प्रथमे संवत्सर होए परिवश्चर जे तृतीये
প্রথমে সম্বৎসর হয়ে হরিবৎসর যে দ্বিতীয়ে ইডা বৎসর তৃতীয়র চতুর্থে যে অনুবৎসর পঞ্চমে বৎসর বলাই কাল স্বরূপ গুণময়ী সে সূর্য কাল রূপ ধরি সংসার বীজকু বিস্তারি সকাম ফল বিস্তারণে যাহার উদয় গগনে সে তেজময় কালান্তক পঞ্চবৎসর প্রবর্তক সে মহাভূত মহাতেজ বহু প্রকারে করি কার্য ধায়ে আকাশে অনুক্ষণে পুরুষ মোহ নিবারণে নিত্য তাহাঙ্ক পূজা কর তরিব এ ভব সংসার বিদুর উবাচ পিতৃদেবতা নর আদি পরমায়ুষ যথা বিধি শুনিলি তুম্ভ মুখ ভাবে সন্তোষে কহ মুনি এবে এপরে কল্প বাহে যেতে নানা প্রকারে এ জগতে সনক আদি মহামুনি ত্রিলোক্য বাহে যেতে জ্ঞানী অছন্তি কাଳ আয়তে ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ କହ ମତେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ କାଳ ଗତି ଜାଣ ଯେ ଯୁଗେ ଯେ ଅବା ପ୍ରମାଣ ଯେଣୁ ସେ ବିଚକ୍ଷଣ ଧୀର ସୁବୁଦ୍ଧି ସୁଗୁଣ ଗମ୍ଭୀର ଯେତେ ବିଷୟ ଏ ଶୟଳେ ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ବଳେ मैत्रेय उवाच सत्य त्रेतया द्वापरादि कलिये चतुर्युग विधि देवंक द्वादश सहस्रे ए चारि युग काल अंशे चारि सहस्र युग सत्य 3 सहस्र त्रेता मत द्वापर द्विसहस्र जान कली सहस्रे परिमाण एही प्रमाणे सत देई द्विगुणे एहाकु मिसाई जुगंक संध्या संध्या अंश अयुते जे काल प्रकाश एमन्ते देव वर्ष मते द्वादश सहस्र समेते ए रूपे जुग संख्या जानी ज्ञानी को गोचरे प्रमाणी जे जुगे जे बा धर्म विधि आगम निगम प्रसिद्धि धर्म सत्य रे चतुष्पद अधर्म क्रमे हीन पद त्रेतारे 3 पद थिला द्वापरे 2 पद होइला कली रे 1 पद रहे जेणु अधर्म वृद्धि बहे देवंक सहस्र जुग रे ब्रह्मा दिवस बोली तारे एही प्रमाणे रात्र हुए निशी आगमे ब्रह्मा सुए रात्रर अंते पुणी उठी वेद प्रमाणे करे सृष्टि एमंत ब्रह्मार दिवसे भुंजंती मनु चतुर्दशे मनु अंतर काल भोग एक स्तरी जे चतुर्युग किछि अधिके हुए शेष एमंते ब्रह्मांक दिवस मनुंक वंशे मनु सुते ऋषि देवता सुर नाथे 3 भुवने प्राणी जेते
ভুঞ্জন্তি কল্প পরিজন্তে। এ সৃষ্টি দৈনন্দিন কাম তির্যক পিতৃ দেবজন। এমন্তে কল্পে কল্পে হন্তি কর্ম ভুজন্তি প্রাণী এথি। মন্বন্তর পানঙ্কে হরি বিশুদ্ধ সত্ব মূর্তি ধরি। মনু শরীরে এ সংসারে পালি ক্রীড়ে পুরুষকারে। মায়ার বলে যে বিহরে ব্রহ্ম দিবস অন্তকালে। নিশা আগমে বিশ্বদেহি মৌন ব্রতে সে বসই। ত্রিলোক কম্পে তাহা দেখি স্বজ্ঞান জীবন উপেক্ষী। রবি শশাঙ্ক শূন্যে গলা প্রলয় অগ্নি প্রকাশিলা। শঙ্কর শণ মুখু আসি অনল তিনি লোকে গ্রাসী। প্রচন্ড বন্যী তেজ ত্রাসে ঋষি এ তান্তি এ আকাশে। সে মহর লোক ছাড়ি বেগে অসন্তি জন লোক মার্গে। তক্ষণে সপ্ত সিন্ধু জলে ত্রিলোক অচ্ছাদন্তি হেলে। পবন অণ চাষ বলে কহন্তে গর্জে উর্মি মাଳେ। জল তরঙ্গ মধ্যে পুণি নাগ আসনে চক্র পাণি। নিশ্চিন্তে নিদ্রিত নয়নে শয়ন অনন্ত শয়নে। সঙ্গতে কেহি নাহি একে স্তুতি করন্তি জন লোকে। এমন্তে অহোরাত্র গণি আগমনি গমে প্রমাণী। এভাবে সতে কবরস ব্রহ্মার পরম আয়ুষ। ব্রহ্মার আয়ুষ যে হই অর্ধকে পরার্ধ বোলাই। সে পূর্ব অর্ধ ভোগ যাই অপর অর্ধ এবে হই। পূর্ব পরার্ধে ব্রহ্মা নাম শবদ ব্রহ্ম যে মহান। অন্ত পরার্ধে কল্প যেহি সে পদ্ম কল্প নাম বহি। বিষ্ণু নাভিরু পদ্ম জাত যহু উপূজে বেদনাথ। দ্বিতীয় আদ্যে এহু হই শ্বেত বরাহ যে বোলাই। যেণু এ কল্পে নর হরি শ্বেত বরাহ রূপ ধরি। বেনি পরার্ধ রূপী কাল নিমিষ আদি অন্তজার। অনাদি অভ্যন্তর সীমা অনন্ত ঈশ্বর মহিমা। কেবল পরিপূর্ণ বিভু সে সর্বেশ্বর সর্ববিভু। কেবল পরিপূর্ণ বিভু সে সর্বেশ্বর সর্বপ্রভু। তাহাଙ୍କ পরে প্রভু কোণ সমর্থ নহে কাଳ জাণ। ষোড়শ বিকারে সঞ্চরে নানা বিষয়ে রূপ ধরে। এ অন্ডকোষ আদ্য প্রান্তে 50 কোটি পরিমিতে। বিস্তৃত সপ্ত আবরণে উত্তরোত্তর 10 গুণে। এ অণ্ড রাশি যার দেহে দিশন্তি পরমাণু প্রায়ে। অক্ষর ব্রহ্ম তার নাম সে সর্ব কারণ কারণ। তার চরণে দেইছি তো কহই দাস জগন্নাথ। ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যং সহিতায়াং তৃতীয় স্কন্ধে কাল স্বরূপিণী রূপেণম
नाम 11 अध्याय।